sa inyong pag-anhi dinhi. Daw salamat sa inyong effort, inyong pagpaningkamot na kanang doon na tayo makaon dinhi sa panahon sa akong pagselebrar sa akong birthday. Yan salamat sa mga nag-sponsors. Una sa tanan, dili siya panamilit, pero na-feel na ako nga murag katapusan lagi siguro na ako di nga birthday. So manginaot ko nga kung unsa akong gitudlo sa inyo, kung unsa akong gitabang sa inyo, inyo sambuhaton sa inyong mga igagaw, sa laing tao nga nakinahanglan sa inyong pagtabang. Ginoo, nabagi ko Ginoo nga ma-extend pa akong kinabuhi para sa akong pamilya. Salamat sa inyong tanan. Salamat sa inyong mga pagpaningkamot. Sa akong mga igsuon, hinaot pa unta nga. Kung unsay atong relasyon karon sa usang ana ang panagiusa, kulatan ng ag-away, hinaot pa unta kung moabot ang panahon nga mawala nako. Ingon ana lang unta gihapon ang atong pamilya, ana ang panagiusa, panagsiniptanay o pagmahanay sa usag-usang. Wado na to ang pagdinautay kung ugaling na'y magdinautay. Hinunua, maglinabanay kita kung unsa ang matarong, ipatigbabaw na to ang matarong. Inyong una-unaon nga inyong mami, inspired nga ingon ani inyong mami, na-feel na ko karon nga daghan kaayong nagmahal sa ako nga akong mga igagaw, mga kaila, tungod sa pagkasakit nako, nakita nako, gipabati nila sa ako kung unsa ko nila kapalangga. So akong na-realize nga kung maayo di ay ka nga pagkatao, daghan ang magpalangga, daghan ang concern sa imuha. So muna akong gusto nga kung unsa ang ligasiya nga inyong nakita, gikan ka nako, inyo sa dunta ka ng buhaton ngadto sa inyong isig katao. Ako mong sultihan nga akong sakit, terminal cancer, stage 4 na ko. So, tingali na pa'y tsansa nga ma-extend pa nga akong kinabuhi, pero dili na siya madala og tambal. Kaya ang tambal nga gayhatag sa ako, pangwala na lang sa sakit. Dili na siya pang-extend sa akong kinabuhi. So, manghinaot ko nga unta. Makaya pa na ako ang tanan sa igiingon ni kinsa to ganina si Butyok nga unta. Makita pa unta na ako, itugot pa unta sa Ginoo nga makita pa na ako nga kaning gagmay nga mga bata, makita pa unta na ako ang ilang pagdako. Sa akong mga anak, kilabi na sa akong bana, salamat sa inyong pagserbisyo kanako. Hilabi na ka Junjun sa inyong angkol nga maugit in taon, tanan-tanan, dagan sa eskwelahan, dagan sa balay. Ang Pipip, kang Kinit, salamat sa inyo. Kang Pipoy, kang Don, salamat sa inyo. Sa kang Butyo, kang Lalang, nga maoy bantay na ako sa ospital o nini sa balay kung walay laing tao. Salamat sa inyo, Chok. Isipon ako na nga dako kayong utang kabubuton sa inyo. Sa tanan akong mga pag-umangkunog igsuon nga nagtabang ka nako financially, salamat kaayo, salamat gid kaayo. So dinhi na lang ko kutog. Salamat sa inyong pag-anhi. Kang Dane, salamat po din nga pagtuklok na ko sa doorbell, dagan-dagan din ka paingon dinhi. Salamat din. Yeah! Pag-gila-gila, tulog si Puni Bibi.